ایک اور واقعہ سناتا ہوں فتنوں سے بچنے کا اور کس طریقے سے بچا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پہ سوار ہیں، سواری پہ سوار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیچھے آپ کے چچیرے بھائی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو ابن عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مشکل سے 7-8 سال کی عمر یا 8-9 سال کی عمر ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی سواری سے جا رہے ہیں اور اپنی سواری پہ پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے چچیرے بھائی کو، جب چھوٹے بچے تھے 8-9 سال کی عمر تھی، ان کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے۔ کیا پتا چلا؟ 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے۔ دنیا کے بادشاہ جب نکلتے ہیں ان کی سواری کو کوئی بیٹھنا تو چھوڑو چھو بھی نہیں سکتا، ان کی سواری کے کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اگل بگل باڈی گارڈ بھی چلتے ہیں، کوئی پاس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پاس آنے نہیں دیا جاتا۔ لیکن پیارے نبی کی تواضع دیکھو، پیارے نبی کی انکساری اور عاجزی دیکھو۔ اللہ کے نبی سواری پہ سوار ہے اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی اکیلے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ میں اپنے چچیرے بھائی کو بھی بٹھا رکھا ہے۔ دنیا کے اندر کبھی دیکھا ہے کوئی ایسا آدمی جو بہت بڑا گھمنڈ والا ہو، تکبر والا ہو، بہت بڑی دولت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہو اور بہت بڑا عہدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہو، اور وہ اپنے ساتھ میں بچوں کو بھی شامل کر لے کہ چلو بھائی تم میرے پیچھے آ کے بیٹھو۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور پوری بڑی بڑی گاڑی میں اکیلے بیٹھے ہو، ایک ڈرائیور ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اور باقی اکیلے بیٹھے، باقی جو بھی جس کو بھی بیٹھنا ہوگا وہ دوسری اگل بگل آس پاس جو آگے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں اس میں بیٹھتے ہیں، اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پیارے نبی نے چھوٹے سے بچے کو بٹھایا، اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کیا ہے۔ اور ایک بڑے تعجب کی بات اور آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی اپنے ساتھ میں کسی کو سوار کر لیا کرتے تھے، تو 2 لوگ ہو جاتے تھے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آپ کے ساتھ میں جو سوار ہے وہ 2 لوگ ہو جاتے تھے۔ جیسے ایک اور حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک سواری پہ سوار تھے، پھر آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو پیچھے بٹھا لیا، اور پیچھے بٹھانے کے بعد آپ ان سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، آپ ان کو دعا سکھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اگر کوئی بیٹھا تو ایک آدمی، ایک بچہ، کوئی ایک بیٹھا، آپ 3 نہیں بٹھاتے تھے۔ 3 کا مطلب ایک آپ بھی بیٹھے ہو پھر پیچھے 2 اور بیٹھے ہو، ایسے نہیں چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک سواری پر 3 بیٹھیں گے، غور سے سنو، یہ موٹر سائیکلوں پہ 3 گھومتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے، اور دیکھیے دنیا کے اندر یہ قانون بھی ہے کہ موٹر سائیکل پر 2 سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ 2 بیٹھے ہیں تب تو کوئی دقت نہیں، 3 بیٹھیں گے تو یہ غیر قانونی۔ پیارے نبی کو دیکھو آج سے 1400 سال پہلے 3 نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ علماء نے اس کی بڑی پیاری بات، بڑی حکمت، بڑی اچھا پوائنٹ لکھا، کہا کہ یہ 3 کیوں نہیں بٹھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اس لیے نہیں بٹھاتے تھے کہ اگر ایک سواری پر 3 بیٹھیں گے تو یہ سواری پر ظلم ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ سواری پر ظلم ہے کہ ایک ہی پر 3 بیٹھے، تو کہا 2 تو بٹھاتے تھے لیکن 3 نہیں بٹھاتے تھے، یہ اکیلے ہوتے تھے یا 2 ہوتے تھے، یہ آپ دیکھیں ذرا۔ تو چھوٹے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پیچھے سوار کیا ہوا ہے، اب دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں ذرا ایک حدیث کو سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، 8-9 سال کی عمر ہے، اور اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ اب باتیں ہو رہی ہیں، دونوں کی باتیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا غلام، یا غلام، او بچے، کتنے پیار سے بات کیا آپ نے، یا غلام، او بچے۔ آپ فرماتے او بچے، آپ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بچے سنو، احفظ اللہ یحفظک، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔
पहली नसीहत क्या फरमाई, इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, तुम अल्लाह की हिफाजत करोगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। माना बताया उलमा ने कि अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज देखो दुनिया के अंदर जहां जहां परेशानी मुसीबतों के अंदर हम मुसलमान शिकार हैं, क्या हम अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम अल्लाह के दीन की हिफाजत नहीं कर रहे, अल्लाह हमारी हिफाजत नहीं कर रहा है। शर्त है अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। फरमाया इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मौके पर, ऐसे ऐसे मकाम पर इंसान की हिफाजत करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कुर्बानी का मौका आ रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से बहुत सारे किस्से वाकयात आपने सुने होंगे। लगभग सभी चीजें आपने सुनी होंगी। उलमा बताते रहते हैं, हर साल बताते हैं आपको। देखा किस तरीके से बादशाह ने, किस तरीके से मिस्र के जालिम और जाबिर बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा पर हाथ बढ़ाने की कोशिश की, और अल्लाह ताला ने उस जालिम और जाबिर बादशाह के साथ में क्या किया? सही बुखारी उठाकर देख लेना, उलमा से पूछ लेना, ये हमारा मौजू नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अल्लाह ताला किस तरीके से हिफाजत फरमाता है। इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर आपने फरमाया इसी शिर्क से, सबसे बड़े फितने से बचाते हुए फरमाया, ओ बच्चे, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। ओ बच्चे, जब सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, और जब दुआ मांगना, मदद मांगना तो अल्लाह ताला ही से मदद मांगना। क्या सिखा रहे प्यारे नबी? तौहीद सिखा रहे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम नमाजों के अंदर भी तो यही कहते हैं, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते। और जब नमाज खत्म हो जाती है तब तो हम यही करते हैं, यही कहते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिअ लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। यहाँ अल्लाह के नबी समझा रहे हैं, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। ओ बच्चे, जब सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, जब मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब मदद चाहना तो अल्लाह ताला से मदद चाहना। दुआ करो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से, सवाल करो अल्लाह ताला से। हम जब इस तरीके की बातें बताते हैं तो बहुत सारे लोग चुटकी लेते हैं, मजे लेते हैं। क्या रात भर मौलवी तकरीर करता है, अल्लाह से मांगो, सुबह नाश्ता अपनी बीवी से मांगता, चुटकी लेते हैं, मजा। रात भर मौलवी तकरीर करता है, अल्लाह से मांगो, और सुबह होके नाश्ता किससे मांगता है? अपनी बीवी से मांगता है। कहाँ चली जाती है इसकी तारीफ? जिन बेचारों को ये नहीं पता कि शिर्क किसको कहते हैं, जिन बेचारों को ये नहीं पता कि तौहीद किसको कहते हैं, जिन बेचारों को ये नहीं पता कि असबाब क्या होता है और मुसब्बबुल असबाब क्या होता है, जिन बेचारों को ये नहीं पता कि तहतल असबाब और फौकल असबाब क्या होता है, उनको क्या बताया जाए? हम बीवी से इसलिए मांग रहे हैं कि हमारी बीवी को हम माबूद समझते हैं, रब समझते हैं? नहीं, हमें पता है कि जिस तरीके से बीवी नाश्ता बनाकर देगी तो हम मजबूर हैं उसके नाश्ता बनाने के, इसी तरीके से बीवी भी मजबूर है कि नाश्ते का सामान लाकर तो हम देंगे। नहीं समझ में आई बात? वो बना के देगी, हम उसके मजबूर हैं, लेकिन नाश्ते का सामान बाजार से लाकर हम लेंगे तो वो हमारी मजबूर है। तो मजबूर माबूद कैसे हो सकते हैं? कितनी आसान सी बात। मजबूर माबूद नहीं हो सकते। ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब है ये जनाब। तो फरमाया इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं खत्म कर रहा हूं। फरमाया इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। फिर आपने फरमाया, ओ मेरे बच्चे सुनो, अगर सारे लोग मिल जाएं और सारे लोग मिलकर वालम अन्नल उम्मता लम इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लका। ओ बच्चे, सारे लोग मिलकर अगर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो सारे लोग मिलकर तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकते,
सकते, हाँ उतना ही नफा तुम्हें मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। फिर आपने आगे फरमाया कि अगर सारे लोग मिल जाए, सारे कायनात मिल जाए और सारे लोग मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे दर पे आ जाए, तुम्हारा नुकसान करना चाहे तो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते, हाँ उतना ही नुकसान होगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। किसको समझा रहे? बहुत बड़े आदमी को समझा रहे, किसी नौजवान को समझा रहे, छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं जिसकी उम्र 8-9 साल की है। हमने कितनी मर्तबा अपनी मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर पीछे अपने बच्चों को बिठाया होगा, आगे अपने बच्चों को बिठाया होगा मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर। बताओ कितनी बार हमने उनको दीन सिखाया, कितनी बार हमने उनको अकीदा सिखाया, कितनी बार हमने उनको अपना दीन और इस्लाम सिखाया, कितनी बार हमने उनके सामने इस तरीके की बातें की है। मेरे भाइयों, हमारी बातें भी बड़ी अजीब होती है, बच्चों से हर तरीके की बातें करते हैं, एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा अपने साथ गाड़ी पर बिठा कर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, एक मौका भी हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। मौका मिला, गाड़ी पर बैठे हैं, वहीं पर समझाने का मौका मिला तो अकीदा वही बताया जा रहा है, अकीदा वही समझाया जा रहा है। आज हम अपने बच्चों को अकीदा नहीं बताते, आज हम अपने बच्चों को अकीदा नहीं समझाते और हमारी हालत ये है कि पढ़ने के लिए भी ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहां पर हमारे अकीदे की पढ़ाई नहीं होती, हमारे दीन की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि कोई और धर्म, कोई और ईमान, कोई और अकीदा सिखाया जाता है। हम बताते नहीं, वहां बताया नहीं जाता। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बच्चों के अंदर दीन कहां से आएगा, इल्म कहां से आएगा, कुरान हदीस कहां से आएगी, अकीदा कहां से आएगा, ईमान कहां से आएगा? हम बताते नहीं, माएं नहीं बताती, औरतें नहीं बताती, बच्चों को हम नहीं सिखाते, बड़े नहीं सिखाते, नौजवान नहीं सिखाते, माँ बाप नहीं सिखाते और वहां बताया जाता है कुछ और उन स्कूलों के अंदर, उन कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर कुछ और सिखाया जाता है, कुछ और बताया जाता है। मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो और अपने बच्चों के ईमान की, अकीदे की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनको बताना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये पहला फितना है जिसको मैंने आपके सामने बयान किया बड़े मुख्तसर से अंदाज में। फितना ऐसी चीज कि आपको पता भी न चले, आप उसके अंदर गिरफ्तार हो जाए और जो आपके ईमान को बिगाड़ दे, आपके अकीदे को बिगाड़ दे। सबसे बड़ा फितना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो सबसे बड़ा और क़यामत तक जो सबसे बड़ा रहेगा वो शिर्क का फितना है। इसके अलावा भी बहुत सारे फितने हैं मेरे भाइयों। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।